आज के 6 मास हे 6 मास हे जीवो। अच्छा ये आइडियाटा केमती कोन आसला मुंडा को? सेमती पत्रपड़ा गाँ मानकर बेसी एटी माने स्ट्रीट रे सब आइटम हुए ने एटा देसी आइटम टा अछि। बिल्कुल यूनिक भाबे कि आ अलगा तो आइटम बहुत सारा अछि स्ट्रीट आइटम सब हम भाबिले किसी देसी आइटम करे। देसी आइटम करबा ट्राई करी छोटा छोटा प्राइस हैला कम प्राइस रे हम लोक पाई करी। अब एते कम प्राइस रे आपण केमती कोन लोक को दउचन? अल्प लाभ बेसी लोभ नै कम लाभ रे एक्चुअली सत कथा बहुत कम ही लाभ बाहर आपण। हां बहुत कम प्राइस रे आपण दउचन। बहुत कम प्राइस लाभ भी बहुत कम बाहर लोक खाई के संतुष्ट होई खाई छी कासे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज ये वीडियो रे मु आपण मानकु देखैबी भुवनेश्वर रे गोटे पॉकेट फ्रेंडली पत्रपोड़ा। आज्ञा हाँ आपण समस्त इच्छा होतबो पत्रपोड़ा खाइबा पई। तापर जेतोळे आपण माने रेस्टोरेंट आ होटल रो प्राइस देखुतबे हुए तो किछि लोकंकर मन भांगी जाउथबो रेटटा देखि। किंतु आज मु आपण मानकु गोटे एमती जगह को नेकी आछि जहार नाम होउची पत्रपोड़ा। सेठी आपण को 50 टंका रे सब किछि मिलि जिवो। आज्ञा हाँ ठीक सुनिले आपण माने 50 टंका रे। अभी एबे मु आपण मानकु दुकान रो पूरा डिटेल्स रखौची आ भाई को सहित भी कथा हवा देखिबा से कोन कोन आइटम रखुचंती। आ मु फर्स्ट टाइम पई एठी के आछि देखिबा तांगर टेस्टटा केमती अछि केमती नै। तो देखि पारुथिबे ए छोटिया स्टॉल रे आपण को मिलि जिवो सब किछि रो पत्रपोड़ा सब किछि माने फिश माने माछर पत्रपोड़ा। अच्छा बड़ साइज टा 100 छोट साइज टा 70। भाई एटा को माछ दउचंती आपण? हमें नाली बरी दउ शंकर माछ जोडा। शंकर माछ जोडा। अच्छा अब चिकन पोड़ा जोटा कि अनफॉर्चुनेटली मिलबनी कारण एबे किछि दिन तडे बर्ड फ्लू भुवनेश्वर बर्ड फ्लू बाहर ना कुकुड़ा गुडा सेठी पई। और प्रॉन पोड़ा भाई प्रॉन पोड़ा 50 टका थला ना कम 50 टका एबे 50 ही अछि आगु नेक्स्ट पई रेट बढ़ियो। अच्छा नेक्स्ट पई रेट बढ़िबो माने सेठी पई 70 साइड रे अछि 50 ए पटे भी सेम। अच्छा 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 एटा खाली चेंज हे अच्छा तार साइज टा बढ़ियो तो सेति प्राइस बढ़ियो। अच्छा माने आगु को फ्यूचर रे तांगर रेट बढ़िबो किंतु एबे 50 टका रे आपन को मिलि जिबा। आ एटा हला मशरूम पत्रपोड़ा जार दाम अच्छे 50 टका। आउटे आपन को चिकेन सूप मिल चिकेन सूप बरे नथबो अछि ना चिकेन सूप मटन सूप भेज सूप अछि। आ चिकेन पोड़ाटा अछि अवेलेबल नै। अच्छा जेहेतु बॉयल होची सेहित पई। अच्छा चिकेन सूप आपन को मिलिबो बट चिकेन पत्रपोड़ा आपन को मिलिबनी। आ वेज सूप भी अछि 20 टका मटन सूप 25 टका। आ डेरी करबानी जल्दी जल्दी ऑर्डर दबा। ऑर्डर बनी सारला पर मु आपन मानू देखेबी टेस्ट केमती कोन रहउची। भाई एटा कोन माने आपण टावर रे पूरा पडुचंदी ना कोन केमती टावर रे पडिया पडुची जेहेतु एठी हमरो भुवनेश्वर बीएमसी परमिशन दबनी धुआ पुआ हेले। अच्छा अच्छा हमको टावर रे करिया पडु टावर रे करिया हम बारे सेति स्पेस नाही कि हमें चुली लगे पारिबु। हां बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हो भाई कंटा कंटा पीस देखि देबे। हां हड्डी हड्डी आज्ञा आज्ञा आज्ञा। फाइनली आमर मटन सूप आसी सारी देखिया पाई बहुत सुंदर लगुच। आपण मैंने देखि पारुथिबे ऊपर धनिया पत्र पड़ी चिल्ली मिर्च चिल्ली फ्लेक्स। अच्छा चिल्ली फ्लेक्स भी ऐड होइछि गोलमरीच लेंबू। अच्छा सब किछि पडुछि जहाँ गोटे सूप रे पड़िया कथा सेतिकी पकईकी भाई दउचंती आउ जार मूल्य मु आपण मानकु देखेली 25 टका। एबे टेस्ट करबा देखिया 25 टका हिसाब रे आर टेस्ट ठीक अछि कि नै। आउ वर्तमान देखि पारुथिबे मु भणजा टेस्ट करिवो आज फर्स्ट टाइम पे से रिव्यू करिवो। एमतिर तो तार सेमते किछ आईडिया नाही केमती लागुछ भल लागुछ। अच्छा से पूरा खुशी आउ फर्स्ट टाइम आछि मामू सहित आज यूट्यूब वीडियो भल लागुछ। अच्छा पूरा मटन रो फ्लेवर आसुची। आपण मान जदि जानिथे सूप जोटा बनाए एक्चुअली मटन रो गोड़ ही सूपटा बना जाए। बाकी देखि पारथबे आपण पूरा मटन रो गोड़ भी अच्छी। और सूपटा देखंतु भाई पूरा मोटा सूप मजा आसी। बहुत दिन पर मु सूप पीऊँची। लास्ट टाइम बोधे गोटे वर्ष पूर्वे मु पीथली शीत मास टाइम रे एबे पीऊँची कि बहुत बढ़िया लगुच। और जमती कि आपण मैंने देखि पारुथिबे वर्तमान आमर चिंगुड़ी पत्रपोड़ा आउ माछ पत्रपोड़ा रेडी होउची। भाई एटा रेडी होबा पई प्रॉपर केते टाइम लागिबो? आउ 15 मिनिट लागिबो। 15 मिनिट लागिबो नै एक्चुअली भाई एबे कहउथले कि से घरु सेटा मैरिनेशन करि के आनुचंती। आ मैरिनेशन न कले भी एते जल्दी से दे भी पारिबेनी कस्टमर मानको तो टाइम तो लागिबो ना। बाकी देखिबा 15 मिनिट अपेक्षा पर
ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଆସିବ ତାପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଭାଇଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ଦୀପ ଭାଇ ଯିଏକି ଦୋକାନର ଓନର। ଏବେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଭାଇ ଫ୍ରି ଅଛନ୍ତି 2 ମିନିଟ୍ କଥା ହେଇ ହେବ? ଭାଇ କେବେଠୁ କ'ଣ ଦୋକାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି ଆପଣ? ଦୋକାନ ଭାଇ ଆଜିକି ହେଇଯିବ 6 ମାସ ହେଇଯିବ। 6 ମାସ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଆଇଡ଼ିଆଟା କେମିତି କ'ଣ ଆସିଲା ମୁଣ୍ଡକୁ? ସେମିତି ପତ୍ରପଡ଼ା ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବେଶୀ ଏଠି ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ଏଇସବୁ ଆଇଟମ୍ ହୁଏନି, ଏଇଟା ଦେଶୀ ଆଇଟମ୍ଟା ଅଛି। ବିଲକୁଲ ୟୁନିକ୍ ଭାବିକି ଆଉ ଅଲଗା ତ ଆଇଟମ୍ ବହୁତ ସାରା ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଆଇଟମ୍ ସବୁ, ମୁଁ କହିଲି ଭାବିଲି କିଛି ଦେଶୀ ଆଇଟମ୍ କରିବା, ଦେଶୀ ଆଇଟମ୍ କରିବା। ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ହେଲା ଆଉ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଏମିତି ଲୋକ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏତେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି? ଅଳ୍ପ ଲାଭ, ବେଶୀ ଲୋଭ ନାହିଁ, କମ୍ ଲାଭରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ବହୁତ କମ୍ ହିଁ ଲାଭ ବାହାରୁଛି। ଆପଣ ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍, ଲାଭ ବି ବହୁତ କମ୍ ବାହାରୁଛି। ଲୋକ ଖାଇକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ ଖାଇକି ଆସେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି, ଏଇଟା ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ଆଉ ମାଛ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ହେଉଛି। ଆଉ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଭାଇ ପାଖାପାଖି? ଆଉ ସେ ଲାଗିବ 7-8 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ। ଆଉ 7-8 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ଏଇଟା କେଉଁ ପତ୍ରରେ ଭାଇ ପୋଡ଼ା ହେଉଛି? ଶାଳପତ୍ର। ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତ ଶାଳପତ୍ର ମିଳୁନଥିବ? ମିଳୁଛି ନା, ଶାଳପତ୍ର ମିଳୁଛି। ମିଳୁଛି, ମାର୍କେଟରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭାଇ କଥା ହେଇକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ବହୁତ ଗରମ ଥିବ ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଏଇଟା ପ୍ରନ୍ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା। ମସରୁମ୍ ଗୋଟେ, ପ୍ରନ୍ ଗୋଟେ, ମସରୁମ୍ ଗୋଟେ, ଭାଇ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ପ୍ରନ୍ ସାଇଜ୍ ଏଇଭଳିଆ ଅଛି। ପ୍ରନ୍ର ସାଇଜ୍ଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପ୍ରନ୍ ରହୁଛି। 50 ଟଙ୍କାରେ ବି ଭାଇ ବେଶୀ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରି 6 ପିସ୍ ରହୁଛି ନାଇଁ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର। ବେଶୀ ବି ଆଶା କରିବାଟା ବି ଭୁଲ। ଉପରେ ଭାଇ ପୁରା ଲେମ୍ବୁ ଧଣିଆ ପତ୍ର ସବୁ ପକେଇକି ଦେଉଛନ୍ତି। ବା ପିଆଜ, ପାନିପୁରୀ ମସଲାଟା ଚଟପଟା ଟେଷ୍ଟ, ଟିକେ ଚଟପଟା ଟେଷ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ ପାନିପୁରୀ ମସଲା ବି ଆଡ଼୍ କରୁ। ଅଲଗା କିଛି ମସଲା ପୁରା ଘରୋଇ ଆଉ ପୁରା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ଆପଣ କଲର୍ ଦେଖିକି ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଭାଇ, ପୁରା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଭଣଜା ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ପ୍ରନ୍ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା। ଗରମ ଥିବ ବାବା, ଆସ୍ତେ। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢ଼ିଆ। ଆରେ କ'ଣ ହଁ ନା ନାଇଁ କହୁନୁ? ୟେସ୍, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିଲା ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଭାଇ ପୁରା ମଖନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଉପରେ ଯେଉଁ ଗୁପଚୁପ ଚଟପଟା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମସଲାଟା ଆଡ଼୍ କଲେ ଭାଇ, ଉପରେ କେଉଁ ମସଲାଟା ଆଡ଼୍ କରୁଥିଲେ? ଯେଉଁ ଚଟପଟା ପାନିପୁରୀ ମସଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ଅସଲି ଯାଦୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ପାନିପୁରୀ ମସଲା ହିଁ କରୁଛି। ଖଟା ମିଠା ଲାଗୁଛି ଟିକେ, ଆଉ ପୁରା ରାଗ ରାଗ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଦେଶୀ ଆଉ। ଆଉ ମସଲାରେ ଭାଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଟେଷ୍ଟଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଭାଇ ଏ ପ୍ରନ୍ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା କେବେ ବି ଆପଣ ଆସିବେ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ହିଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଭାଇ, ମଜା ଆସିଯିବ। ରାଗ ଅଛି ଟିକେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସ୍ପାଇସି ପସନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଭାଇ ମଜା ହିଁ ମଜା। ବାକି ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବେ, ଛୋଟରୁ ନେଇକି ବୁଢ଼ା ଯାଏଁ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ବେଶୀ ରାଗ ନା ଭାଇ, ଟିକେ ତ ରାଗ ରହିବା କଥା ନା, ଯେହେତୁ ଏଟା ଭାଇ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ଆଇଟମ୍। ଆଉ ମସଲା ବି ଭାଇ ଲୁଣ ତେଲ ସବୁ କିଛି ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି, ବେଶୀ ଅଏଲି ବି ଲାଗୁନି, ଲୁଣ ବି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି। ଓଭରଅଲ୍ କହିବି ତ ପ୍ରନ୍ ବି ମୋତେ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଭାଇ। 50 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ନା ଭାଇ, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଫର୍ ମନି ଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମର ଫିସ୍ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ରେଡ଼ି ହେଉଛି, ମାନେ ରେଡ଼ି ତ ହେଇସାରିଛି, ପ୍ଲେଟ୍କୁ ହିଁ ଆସିବ। ଟେଷ୍ଟଟା ହେଉଛି 50 ଅଛି। ଏଇଟା ବି 50। ହଁ, ସ୍ମଲ୍ ସାଇଜ୍ ହେଲେ 50, ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ହେଲେ 70 ରୁହେ। ତାଠୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ହେଲେ 100 ରୁହେ ଆଉ। ସାଇଜ୍ ଉପରେ ପ୍ରାଇସ୍ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଉ। ମସଲାଟା ହିଁ ଭାଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅସଲି ଯାଦୁ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଫିସ୍ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ଟ୍ରାଏ କରିବି, ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କନଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖ ଭାଇ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଦୋକାନ ଆଗରେ କେହି ଜଣେ ବି ନଥିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ କ୍ରାଉଡ଼୍ ଦେଖ ତ ଭାଇ, 1 2 3 4 5 6 ଜଣ କଷ୍ଟମର ଆସି ସାରିଲେଣି ଭାଇ। ଯାହାର ବେପାର ହେଉନି ଭାଇ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର ଭାଇ, ଶୁଭମ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର, ଜଲ୍ଦି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଭଣଜାକୁ ପଚାରିବା ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ରିଭ୍ୟୁ। ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଣଜା? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ମୋଠୁ ବେଶୀ ବି ଛୋଟ ନୁହଁ ନା,
से भंजा कम भाई बेसी मानि दिए सी आज पूरा खुशी कहला मामू पत्रपोड़ा खाइबी ए खुशी तो मन खुशी बस रेडी आपण ये देखि पार्थिबे एटा माछर मुंड एइथरे ही प्रबल टेस्ट थाए भल लागुच भंजा यस एक्चुअली मु माछ मुंडटा ट्राए करनथली बट सी एबे ट्राए करके कहला कि मामू सब बेसी टेस्ट एइथरे ही लागुच तुम कैमेरा ऑन कर मु कहबी मु सेति पे आउथरे कैमेरा ऑन करली आउ जीवा पूर्व मु भाई को आउ गोटे कथा पचारिया पे जाइम कि भाई आपन दुकान टाइमिंगटा लोकेशनटा टाइमिंगटा है हमर संध्या 6टा रु राति 10टा जाय रहउछ हाँ। लोकेशन है प्रॉपर नयापल्ली बेहरा साई हाँ बेहरा साई दमयंती अपार्टमेंट छक अच्छा दमनती दमयंती अपार्टमेंट अपार्टमेंट छक स्क्वायर एटा होची दमयंती अपार्टमेंट मु तो गोटे को जिम को फॉलो करके आसली हां एटा होची फिटनेस आरीना जी फिटनेस आरीना जिम आपण पूर्व हमर दुकान अच्छा टोटली आपण माने गूगल रे मारी देबे फिट नयापल्ली बेहरा साई नयापल्ली बेहरा साई मारी की पळे आसबे दमयंती अपार्टमेंट दमदिया अपार्टमेंट कोन दमयंती अपार्टमेंट मारी की पळे आसबे एटा बैक साइड अच्छा एटा पाचेरीटा करूँ देखिपारे हाँ अच्छा देखी पा अच्छा एटा रहिला अपार्टमेंटटा बाकी भाई टेस्ट बहुत बढ़िया था बहुत भल लगे भाई आसुची पुणी आसबे भाई थैंक यू।